मुलाकात हुई मुलाकातें होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। कानून के मुताबिक जो अदालत ने ऑर्डर किया है उसके मुताबिक मुलाकातें होनी चाहिए। हमने उधर मीडिया में बिल्कुल बताइए सर। आप खान साहब से मुलाकात हुई आपकी? खान साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई है। हमारी मुलाकात तकरीबन 20 मिनट रही है। मुलाकात बड़ी अच्छी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब का सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है। खान साहब हशाश बशाश थे। मैंने खान साहब को लास्ट जो हिदायत खान साहब ने दी थी उसके बारे में मैंने खान साहब को ब्रीफ किया। मैंने कहा सर मन वन पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी ने आपके जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक फैसले किए। पार्लियामेंट्री पार्टी ने भी उसकी तौसीक़ की है। सारे लोग जो आपके अहकामात थे जिस तरीके से चाह रहे थे वो सब लोग जो हमारे डिस्क्वालीफाई कराए गए उनकी सीटों पे हमारी तरफ से बॉयकॉट है जो खान साहब ने अप्रिशिएट किया। इसी तरह जो असम्बली है उनके सारी कमेटियों से हमने इस्तीफ़ा दिए हैं। खान साहब ने ये भी हिदायत दी है कि असम्बली से इस्तीफ़े तो दे दिए लेकिन अगर उनके पास आपके पास उसकी चाबी तक अवेलेबल है, ड्राइवर है, गाड़ी है, सब कुछ कल परसों में आप हुकूमत को वापस करें। ये फैसला हमारा अटल है। हम फैसले से इस्तीफ़े वापस नहीं लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो खान साहब ने अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला आया है उसमें लोग शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। खान साहब ने उनके साथ तज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। खान साहब ने ये भी कहा जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के लोगों को बाहर भेजा जा रहा है उसमें मेरी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और मैंने उसको कंडेम किया। लास्ट टाइम मैंने इस पर बात भी की है। सेकंड, सारी पार्टी को उन्होंने हिदायत दी है कि इस वक्त जो फ्लड है पंजाब में उस फ्लड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लोगों का जितना भी आप मदद कर सकते हैं आप लोगों की मदद करें, अपने भाइयों के काम आएँ। पार्टी बाजी से बालातर होकर के अपने भाइयों की आप वो करें, खिदमत करें। दूसरी बात है कि जो मेरी स्पीच थी और मेरी कल की प्रेस टॉक थी वो पर्सनली मरतबा खान साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे उस पर एक शाबाश पहली मरतबा खान साहब की तरफ से मिली। बताइए कि 5 अगस्त और 14 अगस्त के बाद अब लाएमल खान साहब दे रहे हैं या देने वाले हैं या आज उन्होंने देखिए खान साहब को मैंने बताया हुआ है कि आपकी हिदायत थी, हिदायत के मुताबिक हमने सितंबर को एक जलसा बड़ा करना था, उसका अनाउंस हमने करना था। बट क्योंकि पेशावर में भी फ्लड आया हुआ है और बाकी सूबे में भी पंजाब में भी क्योंकि उसमें सारे लोगों ने आना है तो खान साहब ने उस पर ये कहा ठीक है जलसा करें आप सितंबर में। और सितंबर की कोई भी डेट अली अमीन साहब कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला पार्टी कंसेंसस के साथ। जल्सा कहाँ पे होगा सर? इस्लामाबाद होगा, पेशावर होगा? पेशावर में होगा, सितंबर में होगा। एग्जैक्ट डेट फिर वो कहता है अली अमीन साहब से डिस्कस करके जो अरेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला वो अनाउंस करेंगे। असम्बलियों से जो डेट एग्जैक्ट इसलिए नहीं अनाउंस की कि वो फ्लड की वजह से खान साहब कहते हैं। सर जिस तरह कमेटियों से इस्तीफे दिए आप लोगों ने, इस तरह खबरें आ रही हैं कि असम्बलियों से इस्तीफे देने का प्लान जो है वो अगला कार्ड है। फिलहाल खान साहब की जो हिदायत है वो सिर्फ नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से, वो जो हमारी नेशनल असम्बली की कमेटी से उससे हमारे इस्तीफे हैं, असम्बली से या सेनेट से बाकियों से अभी। वैसे साहब आपको अप्रिशिएट किया जैसे अभी भी बता रहे थे काफ़ी लंबे अरसे बाद, तो आप आज क्या फीलिंग्स है आज आपकी? बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ज़्यादा इस बात पे खुश हूँ कि खान साहब के पास वो कोई टीवी की सहूलत मौजूद है। खान साहब ने वो टीवी का जो स्पीच है वो पढ़ी है, वो खुद खान साहब ने सुना है। लेकिन मैं समझता हूँ मैं नहीं, हमारे सारी साथी खान साहब के साथ डटे हुए हैं, लॉयल हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग खान साहब के सपोर्ट में बोलते हैं और हम खान साहब की पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि खान साहब की पॉलिसी को हम रद्द कर दें या ख़त्म करें या कोई सेकंड कर दें। हम उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। कमाल हमेशा से खान साहब के होते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर समझते हैं कि खान साहब के केसेस सियासी नीयत के, ये कोर्ट कचहरियों के केसेस नहीं, इसके लिए एक सियासी हल होना चाहिए। खान साहब को आइसोलेट किया, खान साहब को आप बच्चों से ना मिलने दे, बात न करने दे और फैमिली से ना मिलने दे। आज हमारी 20 मिनट की मुलाकात हुई, इस तरह मुलाकातें आप कम करोगे तो इससे देखो ना मजीद दूरियां पैदा होगी, मजीद नफरत बढ़ेगी। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। सर ये नफरत की आग कैसे खत्म होगी? इस मकबूल तरीन लीडर जेल में इसके साथ आप अवाम की मुलाकात करोगे, अवाम सुनना चाहती है कि वो क्या कह रहे हैं। फैमिली की मुलाकात होगी, लीडरशिप की मुलाकात होगी तो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट। सर एक सवाल है, मतीउल्लाह जान ने रात को अपने विलाग में कहा है कि खान साहब की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको सर ने क्या मसला है। आप मुलाकात करके आए हो सर, मुलाकात मैंने की है, ये शायद कोई गलत खबरें बना रहे हैं। खान साहब की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, हशाश बशाश थे, टीवी है, अखबार है, बिल्कुल खान साहब की तबीयत ठीक है।
میں بولا ہے کہ ان کے دانت اور کان کے حوالے سے کافی نہیں وہ طبیعت ایک الگ وہ جن لوگوں نے کیا خان صاحب نے نہیں کہا کہ مجھے کیا اور آج ماشاء اللہ آپ کو بڑا مینڈیٹ ملا ہے خان صاحب کی طرف سے اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے. کیا آپ کی پارٹی بھی آپ کو یہ مینڈیٹ دیتی ہے کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر اختلاف رائے پائی جاتی ہے؟ آپ کچھ بات کرتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ بات کرتے ہیں, خان صاحب کچھ کرتے ہیں اور ان کی فیملی کچھ بات کرتی ہے. نہیں دیکھو وہ چاہے سلمان صاحب کرے چاہے میں کروں چاہے فیملی کروں, وہ الفاظ کی ادائیگی میں لوگوں کا فرق ہو سکتا ہے اور اپروچ میں فرق ہو سکتا ہے. باقی ہم ساری پاورفل چیئرمین خان صاحب نے کہہ دیا تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب ہی چیئرمین تھے, وہ چیئرمین ہیں, وہ چیئرمین رہیں گے. میں خان صاحب قائم مقام تو ہے نا؟ نہیں میں قائم مقام کی لفظ نہیں استعمال. اچھا سر, میں خان صاحب کا نمائندہ ہوں. وہ احکامات دیتے ہیں میں اس کا حکومت کی طرف بات جائے گی. میں آپ کو بتاؤں ایک چیز آپ کو بتاؤں, خان صاحب نے اپنی سیٹ پہ مجھے بجایا کہ میری جان چلی جائے گی, اذان ہو رہی ہے. خان صاحب نے بے وفائی نہیں کرو. اور سر آپ تو وفادار ہیں, آپ کے ساتھی آپ کے اوپر بریسٹر صاحب آپ جذباتی ہو رہے ہیں, بات کرتے ہوئے جذباتی ہو رہے ہیں. دیکھیں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ ایک سمجھتے ہیں سیاست ایک ٹف اور آپ کو سب کو سننا پڑتا ہے. خاص کر پاکستان تحریک انصاف ایک الگ نوعیت کی ہے. یہاں ہمارا وڈیرزم نہیں ہے, خان کلچر نہیں ہے, کنگ پارٹی نہیں ہے, ہم ڈکٹیٹوریل نہیں ہے کہ تم نہ بولو تم آ جاؤ. تم نہیں میری تعریف کرو تو تم میرے قریب آ جاؤ گے, تم میری تعریف نہیں کرو گے تو پھر میں آپ کو عہدہ بھی نہیں دوں گا. نہیں, یہ خان صاحب کی پارٹی ہے, خان صاحب اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اس لیے وہی وہ موٹے ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا اپروچ یہ ہے کہ آج بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ریزگنیشن پہ ہم کیوں آئے. وہ کہتا ہے 3 سال سے میں کوشش کرتا رہا کہ ہماری ڈائلاگ ہو پاتا. دیکھو ہم اسمبلیوں سے تک قسم کے 180 سے 90 کی سیٹ کے ساتھ گئے, پھر بھی ہم نے کہا کہ بات کی. پھر اسمبلی میں 91 کے ساتھ بیٹھے, اب 76 کے, پھر بھی ہم نے کہا اچھا صاحب کی پلیٹ فارم سے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کہا. پھر ہمارے لوگوں پہ جب گولی چلی پھر خان صاحب نے کمیٹی بنے, چلو حکومت کے ساتھ بھی بات کی تو پھر بھی نہیں. ان کا مطلب یہ ہے. اور پھر استعفے اس لیے دیے کہ جب اسمبلی میں بولے تو آپ بھی اسمبلی میں بولے تو آپ بھی کرو. اسمبلی میں ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے جو ہمارے اور بچت صاحب وہ آپ ڈسکوالیفائی کرا کے لیں. چلو کنویکٹ ہو گئے, ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں کرنی تھی آپ لوگوں نے. اس کے علاوہ جب آپ نے ہم کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے یہ جیتی کے لیے یہاں جاتے ہیں تو آپ پارلیمان کے دروازے بند کرتے ہیں. تو ان سرکمسٹانسز نے مجبور کو کہا کہ بھائی ہم جس طرح آپ نے فرمایا تحریک انصاف بہت بڑی جماعت ہے, ملگیر جماعت ہے, بہت بڑی لیڈرشپ ہے اس کے اندر, لیکن اپوزیشن لیڈر کے لیے چکھزئی صاحب کے نامزدگی کیوں نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف سے کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں, وہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, اچھا فیصلہ ہے. خان صاحب کے فیصلے کو سارے مانتے ہیں, لیکن فی الحال یہ ہے کہ دیکھو نا وہ ایک نامزدگی ہے, نامنیٹ کی ہے. ابھی ہمارے عمر ایوب صاحب ہی اپوزیشن لیڈر ہے. جب تک وہ کورٹ کا اسٹے چل رہا ہے عمر ایوب خان صاحب کیا قومی اسمبلی سے بھی استعفے دینے کا سوچ سکتے ہیں فی الحال فی الحال ہمارے قومی اسمبلی سے استعفے کا کوئی ذکر اور خان صاحب ایک سوال, حوالے سے تھوڑی اپڈیٹ دے دیں.